Dobrodošli u još jedan video na kanalu Popravi sam. Posle duže pauze evo opet krećem sa snimanjem, a u ovom videoklipu prikazat ću vam kako sam napravio i namontirao viseću metalnu platformu iznad stepenika. Problem zbog čega mi je potrebna viseća platforma iznad stepenika je taj da će otvoriti zid za sobna vrata. Trenutno u drugu prostoriju ulazim kroz jednu pa u drugu i to je taj problem. Po projektu kuće ovdje je trebala biti viseća betonska platforma, ali majstori 90-ih godina kada je bila pravljena ova kuća nisu znali napraviti ili nisu htjeli. Za metalnu konstrukciju koristit ću kutiju 4x4 sa debljinom zida 2 mm. Kutiju beležim i sečem je pod uglom od 45 stepeni. Da bi bio siguran da sečem u dobrom pravcu, kutiju sam obeležio i sa druge strane. Potrebne su mi 4 kutije za okvir platforme, koje sam isekao na meru. Nemam još sto za zavarivanje, pa moram još sastavljati na podu. Vjerovatno u skorijoj budućnosti uradit ću i sto za zavarivanje. Kada počinjem zavarivati okvir, prvo se uverim da jedna i druga strana budu u vaservagi. Da ne bi bio okvir iskrivljen, već idealno ravan sa jedne i druge strane. Kao pomoćni alat koristim magnete za zavarivanje uglova. Na sva 4 ugla stavim jedan heft, vodeći računa da imam meru koja mi treba, 95 x 140. Kada sečem kutiju na meru, uvijek stavim 1 mm kraću meru zbog zazora za zavarivanje, a tako mogu postići idealnu meru. Sada podešavam dijagonalu. Jedna i druga strana moraju biti identične. Ako treba malo pomeranje, na dužoj strani udarim čekićem dok ne dobijem istu meru. Zatim pojačam heft vodeći računa da kutija ne bude uvučena na jednu stranu. Okvir je spreman, a sada stavljam još 2 kutije uzduž i jednu popreko na sredini. Platforma je izheftana i sada je spremna za zavarivanje. Prvo idem vertikale sa unutrašnje strane na izmeničnu, zatim vertikale sa spoljašnje strane i na kraju zavarivanje sa gornje strane. Kad je sve izvareno, mogu početi sa brušenjem. Ova platforma neće se vidjeti i zbog toga nije potrebno brusiti da bi to lijepo izgledalo. Sa jedne strane stavit ću stup koji će držati platformu radi sigurnosti. To je to, platforma je spremljena i sada ću je prefarbati samo osnovnom bojom, a stup koji će se vidjeti i završnom bojom. Ovdje ću postaviti platformu i to će biti proširenje. Na zidu sa desne strane se vidi linija i to je visina platforme. Na tom zidu ću otvoriti otvor za vrata. Sada je potrebno staviti platformu na svoje mjesto i obeležiti rupe za bušenje. Zatim bušenje rupa. Dobro je da na svim mjestima se nalazi beton. Jednu rupu sam morao pomerati jer sam bušio direktnu armaturu. Pošto nemam vidiju za bušenje armature, morao sam rupu pomerati malo niže. Na kraju bušenje rupe za stup koji će dodatno držati platformu. Stavljam tiplove za beton i odlični su za ovakvu namjenu. Sada kad sam stavio tiplove, nema više nazad, platforma ne može više da se izvadi.
Odlično je sve ispalo. Platforma je u vaservagu, a također i pomoćni stup. Sada svaki šraf stežem i platforma je spremljena za dalju montažu. Na platformi će biti laminat, ali pre laminata stavit ću OSB ploču debljine 15 mm. Celu platformu obložim sa gips pločama. Pokazat ću vam kako je na kraju sve ispalo. Nisam sve snimio jer nisam imao vremena. Ovako je to ispalo. Vidjeli ste kako je bilo na početku, a kako izgleda sada. Na laminatu su stavljene prelazne lajsne. Metalni stup dodatno drži platformu. Možda je moglo da bude i bez stuba, ali ovako sam sigurniji. To bi bilo to u ovom videoklipu. Vidjeli ste kako i na koji način možete uraditi takozvanu viseću metalnu platformu. Ako vam je video bio koristan, zapratite kanal, lajkujte video. Ako želite da vam stižu obaveštenja kada postavim novi video, uključite zvono koje će vas obaveštavati kada postavim drugi video. Rad kanala možete podržati donacijom preko PayPal računa. Link se nalazi u opisu. Pozdravljam i svako dobro.